Yan na. Ipapaula ako sa iyo. At alam kong magaling ka sa mathematics. Ayan. 3 plus 5 equals 1. May premium kang 200. Ayan yan. 200 oh. Premium. Tapos, ilang moves? 2 moves lang. 3 plus 5 equals 1. 2 moves lang yan. Kailangan 1 pa rin. 1 pa rin ang sagot. Okay. May 200 kang premium pag na sige. sagot mo yan. Sige. Napakadali lang yan. Pag nananalo ako sa akin tong 200. Siyempre. Sige ha. 2 moves. 2 moves lang. Okay. 2 moves. Sayang to, sayang. Oo, 200 din yan. Okay, game. Baka kasi sabihin mo, isa pa, kung manalo ako ha. Basta 2 moves lang. Okay. 2 moves. Yan na. Yan na. Oh. 6 minus 5 equals 1. Tama ka. Okay. Tama. Isaan mo ako dun ah. Napakadali lang.